Danas ću, moji dragi gledatelji, govoriti kako prepoznati reumatoidni artritis, koji su glavni simptomi bolesti. Tijekom emisije ću vam govoriti koji su najgore komplikacije neliječenog reumatoidnog artritisa. To itekako želite znati, jer ja iz svog iskustva znam da veliki broj vas se potpuno pogrešno liječi, godinama mučite svoje tijelo i reumatoidni artritis sam bude sve gore i gore. Dakle, ključ je prepoznati rane fazne bolesti i ako pratite emisiju do samoga kraja, pratit ću vam jedan od mojih recepata za prirodno smanjivanje reumatoidnog artritisa i onih svih silnih simptoma uz jedne izvanredne prirodne lijekove i krasan napitak. Reumatoidni artritis je kronična autoimuna bolest koja pogađa nečije zglobove i uzrokuje trajnu bol, oticanje, ukočenost i ograničenja u smislu pokreta. Za većinu ljudi njihovi simptomi reumatoidnog artritisa ponekad se raslomsavaju i pogoršavaju kada razina upale poraste. Ovaj poremećaj javlja se kada imunološke stanice počnu napadati normalne stranice tijela, a u slučaju reumatoidnog artritisa tijelo napada vlastito zglobno tkivo koje se naziva sinovna membrana ili sinovi. Prevedeno znači autoimuna bolest, tijelo aktivira obrambene mehanizme specijalno našim zglobovima na potpuno pogrešan način. Jer on specijalno smatra da sinovijalna opna koja se nalazi u našim zglobovima je strano tijelo, napada i sinovijalnu opnu i onda mi kasnije razvijamo reumatoidni artritis. Sinovijalna opna je omotač oko zgloba koja proizvodi bistru tekućinu poznatu kao sinovijalna tekućina. Ova tekućina ima dvije uloge. Prvo je odgovorna za podmazivanje zdravih zglobova. Drugo daje hrskavici i kostima hranu potrebnu da ostanu učinkovite i pokretne. Dakle, sinovijalna ovojnica membrana u zglobu ključna je da naš zglob bude zdrav zapravo cijeli život. Međutim, kada ona bude pod prilično velikom razinom upale, a to mogu aktivirati imunološke stanice, mi dobijamo svu ovu situaciju i probleme. Nakon što se reumatoidni artritis pokrene, proizvode se antitijela koje prelaze u način napada. Ova antitijela oslobađaju kemikalije koje uzrokuju upalu sinovija, inhibirajući njegovu sposobnost proizvodnje sinovijalne tekućine. Kako se proizvodi sve manje tekućine, zglobovi postaju sve kruti i nepokretni. Ono što se zapravo događa sa vremenom, manje funkcija sinovijalne opne, manje podmazivanje zgloba, manje tekućine. Prevedeno, počinju se razvijati svi oni silni simptomi koji danas karakteriziraju zapravo sami reumatoidni artritis. No, možemo reći kako sinovijalna tekućina gubi funkciju i ne vrši zdravo podmazivanje zgloba. Hrskavica zgloba također se uništava uzrokujući upalu. S vremenom to može oslabiti, na kraju uništiti vezino tkivo i tkivo između samih zglobova. Nakon što hrskavica je uništena, ligamenti koji povezuju s kostima također počinju sljabiti. Ista situacija se događa sa tetivama koji povezuju kost sa mišićem. Kako ligamenti i tetive slabe, više ne mogu držati zglobove u pravilnom položaju. Oni mogu biti ispruženi, što kasnije dovodi do svih onih katastrofalnih zadnjih faza bolesti reumatoidnih artritisa. A to, moji dragi gledatelji, možete promijeniti. Samo što vi, ja nakon 23 godine rada sa tisućama pacijenata iz cijeloga svijeta, dan danas se šokiram koliko vi loše se liječite i radite sve da vaš reumatoidni artritis postane sve gori i gori. I najvećem broju slučajeva naravno da hoće. Kako ćete vi prepoznati reumatoidni artritis u onim ranim fazama bolesti i oboljenja? Prije svega ćete imati bol u zglobovima. Isto tako, otekli na određenim zglobovima oko njih traje 6 tjedana ili više i svaki zglob može se oštetiti zbog reumatoidnog artritisa, a najčešće će biti zahvaćenja zapešća, stopala, ruke, glječnjevi i sama koljena. Dakle, vodite računa, reumatoidni artritis će najčešće pogoditi zglobove u samoj šajci, zglobove recimo koljena i rekli bismo zglobove koji su vezani u stopalima, zapešćima, čak i samim gležnjevima. Međutim, najčešće će recimo biti šake i recimo biti će koljena. Dakle, bol i povezano sa oteklinom su prvi ranih simptomi bolesti. I ti bolovi i otekline će najčešće trajati u ranim fazama bolesti ujutro kad se probudite, pa ćete imati određenu bol tokom dana, možda koji sat, 2, 3, a u onim težim fazama bolesti i bol i otekline će se početi širiti većinu dana. U onim zadnjim fazama bolesti, bolovi, otekline i kasnije to polazi naravno sa ukočenošću zgloba će trajati veliku većinu samoga dana. Crvenilo, toplina i osjetljivost u blizini opaljenih zglobova. Bol i osjetljivost obično se doživljavaju u simetričnom uzroku.
To znači da je zahvaćeno više zglobova na obje strane tijela, umjesto samo jednoga. Apsolutno jutarnja ukočenost koja je obično gora odmah nakon ustajanja i traje 30 minuta i više. Umor i bolovi u mišićima, problemi sa normalnim kretanjem, specijalno savijanje, penjanje u stepenice, hodanje ili vježbanje. Za neke osobe gubitak apetita i groznica recimo niskoga stupnja. Međutim, u najužim situacijama bol, ukočenost, oteklina, teška pokretljivost, dakle zglobova šake, koljena ili bilo kojih zgloba koji se događa. I često ovaj reumatoidni artritis, rekli smo, napada u simetričnom uzorku, dakle zapravo može napadati više zgloba odjednom. Dakle, vodite računa, manji problem, bolovi u otekline, ukočenost traju manji broj minuta tijekom jednog dana. Pola sata, 15 minuta. U težim situacijama ti bolovi, otekline, ukočenost traje sve više i više. O tom vodite računa. Apsolutno vodite najopasnije komplikacije reumatoidnog artritisa mogu se poznati kao sustavni artritis ili uparni artritis. Imaćete veći rizik od srčanih bolesti moždanog udara. Otežano disanje, bolovi u prsima i problemi sa normalnim disanjem zbog ožiljaka na plućinima i oštećenja. Problemi sa srcem i oštećenje živaca uzrokovani smanjenom cirkulacijom i upalom krvnih žila. Sindrom karpalnog tunela, česte glavobolje, problemi sa bubrezima i zadržavanje tekućine. Bol u kostima i stanjivanje kostiju, anemija i umor, povećana slezena i nizak broj krvnih zrnaca. Osip na koži, crvenilo, modrice i čirevi, oslabljeni problemi sa vidom i očima, česte infekcije u ustima i desnima, problemi sa apetitom, debljanjem, recimo čak neke osobe imaju gubitak tjelesne težine i puno toga. I u onim zadnjim fazama bolesti vaše, dakle, zglobovi dolaze do onih faza deformacije, to ono često vidite kod osoba kad nemaju nikakvu funkciju, recimo zglobova šake, jer su u potpunosti deformirani. I ovo apsolutno sve možete zaustaviti i da se to nikada ne dogodi, samo morate imati pravilan način života, uzimati prirodne lijekove i održavati zdravu prehranu, redovito vježbanje i sl. Vama će najčešće biti kompletan put u totalnu katastrofu, loš način života, uzimanje velike količine lijekova, tad se nikada nećete izliječiti, samo će situacija biti sve gora i gora. Međutim, da ćete vi veliki broj vas raditi, nažalost je situacija takva kakva je. Rani simptome i rane faze bolesti se lakše rješavaju, srednje i teže faze se praktično nemoguće izliječiti. Evo jedan jednostavan napitak koji možete koristiti za smanjivanje simptoma reumatoidnog artritisa. U blender dodajte 200 ml kefila i pola male žlice organske kurkume u prahu, pola male žlice organskog džumbira u prahu i jednu malu žličicu organskog kokosovog ulja. I dodajte jednu malu žličicu bromelain praha ili nekoliko, recimo 15 do 20 kapi ekstrakta bromelaina. Kurkuma, džumbir, kokosovo ulje i bromelain. Bromelain je ekstrakt od ananasa. Sve možete super jednostavno kupiti u dućanima zdrave hrane. Uzmite i stavite u kefir. Kefir vam je prirodni, krasni probiotik. I vi ukoliko osjetite ikakve probleme sa zglobovima ili artritskim promjenama, vi se recimo možete probuditi i odmah rano ujutro ili tijekom dana ako ste recimo u fazi posta, uzmete i popijete dakle ovu vrstu napitka. Smijete ga piti jedan puta dnevno, 30 dana zaredom, nakon toga ide 30 dana pauza pa opet sve ispočetka. Za veliki broj osoba, iako ne za sve. Dakle, ukoliko želite prirodno liječenje, konzumirajte ovaj napitak. Moji dragi gledatelji, da li ste vi imali ikakvih zapravo susretanja sa samim reumatoidnim artritisom, kako je to djelovalo na vas, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. Koji su još izvanredni prirodni lijekovi koji mogu pomoći vama u smanjivanju rizika od reumatoidnog artritisa, saznate ovom video zapis ovdje pored mene. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Ja želim lijep i ugodan pozdrav.